kena kau dipantau-pantau nih ya. Nah, hari ini kami tak akan berjalan nang Liwar leptar sama. tak akan perjalanan jauh hari ini nak. Nang pas bener juga hari ini hari nang langka, kenapa jadi langka? Nah, orangnya hari ini tak kumpulan menang tuha-tuhanya nana. Nah, bukan sesapoh. Nah, hari ini Panu bon anu apa senior pemain ya, bukan pemain senior hari ini umpatan juga kada nang kacil-kacilnya aja kada. Nah, pula. Marak jempeng. Nah, asal jangan tak balik aja deh.